casita. A. A. Tomato casita. A. जो लोक मैंने थांती ना से गाड़ी रे मिठा थाए तांको कथारे आशीर्वाद थाए आ तांको हृदयटा भी सफा थाए। आमे जो आजिकाली रो पिला माने आमे जो एबेका जेनरेशन रो मनीष माने ना आमर कथा कथारे माने जो हिंसावाद पूरा भरी हेकी रहिछि किंतु से पूर्व कालर लोक माने तांकर कथा कथारे तांकर स्नेह श्रद्धा आशीर्वाद भरी हेकी थिला। ताको पचारि देली एटा केमिति करिचु ता मनरे पूरा दुख भरा कोहरे से मते कहिदेला केमिति आउ करबी कोन अछि जे मो पाखरे करबी तू पचारचु जहा थिला ताको पकई देली सिझेई करे बनै देछि ओ तापरे हसी देला टिके आ मते पचारला कोन भलो होईची मु कहल हां बहुत बढ़िया होईची सतरे तापरे मते आम सुंदरी मा पचारला सतरे कहूछु ना एमती कहूछु सतरे भलो होईची सेमिति तो पचार नथिला से पचारला सतरे भलो नागुची मु कहले हाँ सत्तर बढ़िया होईची कहला के जानी मो पाटी की तो किछि भल लाग जोटा कि वेस्ट हवा को जाउथिला टिके पाची जाइथिला आ किछि गोना बुढ़ी मनीष एकुटिया पैसा पत्र रो भी टिके अभाव थाए तारो तो सी कौन करे बेले बेले तार किछि परिबा आनिथिबो जोटा कि पाची जाइथिबो सेमति पड़ी की टिके सुकुटी जाइथिबो से चुली रे मौसम्बी धना केमती लगुच धनु भर्ता टिके खाई दियो मम्मी हाथ खाइबा केमती लगुच। वेलकम बैक टू द चैनल आपण समस्त को मोर नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा करछि आपण माने समस्ते भलरे थिबे आ घरे खुशी रे थिबे। सकाळ टाइम हे गलानी 9टा आ मोर काम स्टार्ट हे गलानी जस्ट उठिकी घर पर ओलाओली करथिली आ बाप झियो को देखंतु एछि पूरा रेडी खाइबे बोली आ राती रो मु सेमानन को पई पूरा बनै की रखि देथिली मांडिया हमरो मोस्ट ऑफ द टाइम घरे हुए माने पिला छुआ बुढ़ा बुढ़ी आमे समस्त मांडिया खाऊ पिला छुआ बुढ़ा बुढ़ी भितर मो झियो होचे छुआ आ बुढ़ा बुढ़ी भितर डाडी होचंती एक नंबर का बुढ़ा आ मु होचे नहीं मो झियो होचे पिला हला मु होचे छुआ आ बुढ़ा बुढ़ी भितर डाडी होचंती बुढ़ा बुढ़ी हो ना कोन डाडी टमाटर के सीन ना आ टमाटर के सीन ना आ टमाटर के सीन ना डाडी आ टिके कोन टमाटर के सीन ना टमाटर के सीन ना आ कोन टमाटर के सीन ना अब भलो से कोन टिके डांस करी टमाटर के सीन ना कौन कैमेरा आगे कौन आंदी नले कहि जांदी आ एग्जैक्टली आपण माने भाबुते एगुरा कोन एंती टमाटर कैसे ना ए पिल्लाटा को देखले सब बुझी देबे कोन कहि देलु आ टिके टमाटर कैसे ना टमाटर कैसे ना तबरे टमाटर कैसे ना टमाटर कैसे ना टमाटर कैसे ना टमाटर कैसे ना मला टिबे आपण माने भाबुते ये कोन टमाटर पटे सिना एमिति होउछोदी कौन कहबे काली गोटे कोट गोटे देखी देछि कि चाइनीज जापानीज की प्रकार डांस सेटा देखी देछि भाई चलेला टमाटर के सीन ना टमाटर के सीन ना अरे यही गीतटा लगाओ भाई कौन से कहूची तो आमे बुझबनु टमाटर के सीन ना टमाटर के सीन मु जाई सर्च मारला से कन्नड़ा मानड़ा गीत सब आसला किंतु भाई से टमाटर के सीन मुझे ये गोटे करना नाई एटा नो टमाटर के सीन ना तापर भाई ता डाडी बहुत खोजा खोजी करी फाइनली झील को समुद्र भितरू मुक्ता बाहरला भाया से टमाटर के सीन ना आणिकी देदेले काली ठू बसिकी मो झील बसिकी हूँ टमाटर के सीन ना आ गीतटा आपन को देखेबी आपण माने हसी हसी गड़बे गीतटा देखिले रुहंतु टिके टीवीटा ऑन करछि टीवीटा ऑन हो गेले मु आपण माने को देखौछि एई गीत पई भाई काली से हमरो मुंडो खराब करते
ଏଇ ଗୀତ କଣ ଦେଖିବୁ ତୁ ଟିଭିରେ? କଣ ଦେଖିବୁ? टमेटो कसीता आ आ टमेटो कसीता आ ଏମିତି କାଲି ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଆମର ଖରାପ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଗୀତଟା ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ହସି ହସି ଗଡ଼ିବେ। ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କୋଉ ଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ ଗୀତ। ଆପଣମାନେ କୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କହିବେ, ଆମେ ତ ଜାଣିନଥିଲୁ। ମୋ ଝିଅ ଭାଇ ମାନେ ବାହାର କଲା ସେ ଗୀତଟା, କୋଉଠି କ'ଣ ଥିଲା ଖୋଜାଖୋଜି କରି। ଆଉ ଡାଡି ସକାଳୁ ଯେମିତି ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ରାଗି ମୁଁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଦେଇଛି, ଆଉ କ୍ଷୀର ବି ଥିଲା। ଡାଡିଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ, ଡାଡ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ୟୁ ଡୁଇଂ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି? କ'ଣ କରୁଛ? ଖାଇବା ଦେଖିଲେ ଭୋକ ହଉ ନୁହଁ, ଏମିତି ପାଣି ଦେଖିଲେ ଶୋଷ। ଡାଡିଙ୍କୁ ଆମର ଖାଇବା ଦେଖିଲେ ଭୋକ। ଆଚ୍ଛା ଖାଇବା ନ ହେଇଥିଲେ ହଉ, ଏନିୱେ ଏନ୍ଜୟ ୟୁର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ। ଓକେ ଡାଡି କ'ଣ ବାବା ଫାବା ହେଇଯିବ ନା କ'ଣ? କ'ଣ ଏମିତି ଘୋଡ଼ି ପୋଡ଼ି ହେଲେଣି, ମୋତେ ଟେନସନ୍ ଲାଗିଲାଣି। ଭାଇ ଡାଡି ଯଦି ବାବା ହେଇଯିବେ ମୁଁ କରିବି କ'ଣ? ଡାଡି କ'ଣ ଘଟଣା କ'ଣ? ଏମିତି କ'ଣ ଘୋଡ଼ି ପୋଡ଼ି ହେଲେଣି? କାଲି କ'ଣ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଚାଲୁଥିଲେ? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଲୋକ ଚୁଟି ରଖିକିରି ବାବା ହୁଅନ୍ତି, ତମେ କ'ଣ ଚୁଟି କାଟିଲା ପରେ ତମ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁରା ବାବା ଭଳିଆ ହେଇଗଲେଣି? କ'ଣ ଘଟଣା? କ'ଣ ବାବା ହେଇଯିବ? ଭାଇ ମତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ବାବା ହୁଅ, ନହେଲେ ଢାବା ହୁଅ, ଯାହା ହଉଛ ହୁଅ, ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବ ହେଲା। ମତେ ନେବ, ମୋ ଛୁଆକୁ ବି ନେଇକି ଯିବ। ସେଠି ଯାଇକି ଗୋଟେ ପରିବାର ଖୋଲିବା ଆଉ କ'ଣ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ତଳିବ କେବେ ଏଠି ଆସି ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଡାଡି ଭାଇ ତାଙ୍କ ଦୁନିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ରାଗି ଖାଇବେ ବୋଲି ଆଉ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଚୁଟି କାଟିଲା ଦିନଠୁ ଡାଡିଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି କେଜାଣି, ପୁରା ମାନେ ଚେଞ୍ଜ। ଆଜି ଆମର ବ୍ଲଗରେ ଦିନ ସାରା ଟମାଟୋ କଷିଟା ଟମାଟୋ କଷିଟା ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଟମାଟୋ କଷିଟା ଧନ କରିଦେଲୁ କେମିତି? टमेटो कसीता आ आ टमेटो कसीता आ आ ଡାଡି ତମ ଆଡୁ ଟିକେ ହଉ, ଟିକେ ସ୍ଲାଇଟଲି ଜଷ୍ଟ। ଡାଡି ହଉ ଟିକେ କେମିତି ଜଷ୍ଟ। टमेटो कसीता आ आ टमेटो कसीता आ ଆଜି ଆମର ହୋଲ ଫ୍ୟାମିଲି ପୁରା टमेटो कसीता आ टमेटो कसीता आ କ'ଣ ଖାଉଛ? ଚିନି ପଡିଛି? ଚିନି ପକେଇଛ? ପକେଇନ ତ? ତାହେଲେ ଗୁଡ୍। चीनी पकले कुरमे ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖ କେମିତି ଆଡଭାଇସ୍ ଦଉଛି। କ'ଣ ଚିନି ପକେଇଲେ କ'ଣ ହବ ଧନ? कुरमे ହଁ ତ ସକାଳୁ ଆମର ମାଣ୍ଡିଆ ଖିଆଖି ଶେଷ। ମୁଁ ଖାଇନି ବାଇ ଦ ୱେ, ମୋତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁହଁ ଫୁହଁ ସବୁ ପାଣି ପାଣି ହେଇଛି। ବ୍ରସ୍ କରିକି ଆସିଲି, ଆଉ ଡାଡି ତାଙ୍କର ଖାଇ ପିଇ ପୁରା ରେଡି। ଡାଡି ଆଉ ମୋ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପୁରା ଆଜି ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷୀର ଖାଇଛନ୍ତି। ପଚାରିଦେବା ଆମର ଲଞ୍ଚ କ'ଣ କରିବା। ଡାଡ୍ what will be our lunch today? ଧନ ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ କ'ଣ କୁକିଂ କରିବା? ଭାତ ଡାଲମା ପରା। ମୋ ଝିଅ କହିଲା ତମର କ'ଣ କୁହ? आओ पनीर भुजी ପନିର ଭୁଜି। ତମର କ'ଣ? ନାଇଁ ଆଜି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗାଜର ଫାଜର ପଡ଼ିକି ଡାଲମା କରିଦେବି। ଗୋଟେ କଲରା ଅଛି, ଦିଟା ପୋଟଳ ଅଛି ପାଚିଲା ପାଚିଲା, ତାର ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ହବ। ଭର୍ତ୍ତା ହବ, ଡାଲମାଟା ବିନା ଆଳୁରେ ହବ। ଭାତ ଡାଲମା ଭର୍ତ୍ତା ବେଶ। ତ ଆଜି ଆମର ସିମ୍ପଲ ସା ଲଞ୍ଚ ହବ, ଯୋଉଟା କି ଭାତ ହବ, ଡାଲମା ହବ, ହରଡ଼ ସହିତ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପଡ଼ିବ, ଗାଜର ଫାଜର ପଡ଼ିକି ଡାଲମା ହବ, ସେଥିରେ ଆଳୁ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ। ଆପଣମାନେ ପାଚିଲା ପୋଟଳ, ପାଚିଲା କଲରା ୟାକୁ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଆର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ହେଇପାରିବ। ତ କାଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ପୋଟଳର କୁର୍ମା କରିକି, ଆଉ ଦୁଇଟା ପୋଟଳ ଏଇଠି ଥିଲା, ଟିକେ ହାଲକା ସେ ପାଚି ଯାଇଛି, ବେଶୀ ତ ପାଚିନି। ତ ଏ ଦୁଇଟା ପୋଟଳ ତା ସହିତ ଗୋଟେ କଲରା, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ କଲରା ଭଜା କରିଥିଲି ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିନଥିଲି,
फ्रिज रे हमर गोटे कलरा बळी जाइतिला आ गोटे कलरा देखंतु ये तीनटा जिंस दीटा पोटल गोटे कलरा आ एथिरे दीटा आलू पड़िबो यार गोटे स्पेशल आइटम हम पाची जाउथिबा पोटल कि पाची जाउथिबा कलरा याकू यूज करके आपण माने केमती गोटे सुंदर सा रेसिपी प्रस्तुत करिवे आकू फोपाड़ीबेनी जो कहंदे ना बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट आजिकली से जमाना चली जेमती फोपड़ा होथिबा बॉटल कहंतु ताकू रीयूज करा होची जो कपड़ा सब छिड़ी जाइथिबो ताकू भी रीयूज करा होची सेमती हमरो परिबाटा को भी मु रीयूज करबी रीयूज नुह एग्जैक्टली एटा गोटे कामर लगे देबा बेसी तो पाचिनी एटा खाई हबो तार गोटे भर्तार आइटम हम जोटा कि बहुत ही टेस्टी लगे सेटा आपण मैंने देखंतु आ एइथरे मु पकई देबी बाईगण भी पड़िबो गोटे बाईगण पड़िबो से भर्तारे आलू बाईगण पोटल कलर ये जो भर्ता बनैबा पई मु दीटा पाचिला पोटल नहीं जाइए ता सहित दीटा आलू गोटे कलरा गोटे बाईगण को छोट छोट करी काटिकी मु सिझे नेबी एथिरे मु टिके लूण पकई देबी आउ अल्प टिके हळदी आउ हाफ ग्लास पाखापाखी पानी दे देकी आकु मीडियम फ्लेम रे दीटा सीटी आसिया पर्यंत सिझेई देबी। तो फ्रेंड्स बस मोर एटा बसीगला एटा गोटे बढ़िया सा गोटे भर्ता हबो पूरा यूनिक स्टाइल रो तो आपण मैंने देखु था केबे भी पाचिला पोटल पाचिला कलर ये सब जिनस को केबे भी फोपाड़ीबेनी गोटे बढ़िया स्टाइल रो गोटे भर्ता हबो एटा तो मोर बसीगला एटा हे गला परे मु बसेबी डालमा जोटा कि बिना आलू रे हबो किंतु परिबा बहुत सारा पड़िबो तो से डालमा पई चली मु कटाकटी कर देबी आ प्रेशर कुकर तो हम घरे गोटे अछि डबल प्रेशर कुकर नाही सेति पई एटा सिझी सारला परे मु एई सेम प्रेशर कुकर रे मोर डालमा बसेबी रोसई तो बसी जाइए रोसई तार आराम से हम प्रेशर कुकर तो गोटे से गोटे कम सरला आउ गोटे कम हम प्राय लोक घरे से थी आम नॉर्मल लोक आ चारि पाँचटा प्रेशर कुकर आम रखुनु गोटे ही प्रेशर कुकर 3 जण मनीष तो रोचु जीवा टे डाडी को टे देखीदे डाडी कौन कर डाडी पूरा स्लीपिंग मोड रे मांडिया खाई देइचंती पूरा गोटे कंसारे कंसाए तो मांडिया खाईदे पूरा पेट ठंडा जिनसटा ना से खाईदेला पूरा निद आसो मु भी खाई मत भी निद आसी किंतु जेहेतु घरे मोर गोटे गोटे क्यूट सा गोटे गुलुटा अच्छे गुलु एटा गुलुटा तापाई मते रोसई करिया को पड़ची आ डाडी पूरा स्लीपिंग मोड रे अछंती जदि मो झियो न थांता माने मो झियो जन्म पूर्वरु डाडी खाईदेबे बस फ्लैट किंतु एबे मो झियो हे जाई जे आ डाडी को सुआई दोनी केमति लागुची टिके देखंतु देखंतु डाडी के सुआई दोनी गुंडुरुटा कोजे डाडी आखि ओपन कर राति रे आखि क्लोज करी सोइबो दिन रे आखि ओपन करिवो पूरा डाडी के पूरा पाठ पढ़े दउची डाडी आ मो बापा पूरा सेम सेम बाहागर पूर्व ठाकुर डाकुली मुझे एमती आ गोटे स्वामी हो मो बापा भाया मत भल पाउथियो कि देखला बेलू गुण जाक मो बापांकर मो बापा खाईदेबे पूरा फ्लाट डाडी भी आमर सेया खाईदेले फ्लाट आज तो बाय द वे आज फ्राइडे ऑफिस भी अच्छी डाडी काम स्टार्ट होनी आज आम जल्दी उठ जाइए से डाडी टी खाई पी के रेस्ट नौकरी मोर तो रोसई चलची भर्ता बसई देइची किंतु एबे भातटा बसई देबी भात बसई सारिके तापरे हबो मोर डालमा कौन चलची बाप झींकर किसिंग किसिंग चलची डाडी बाप झींकर किसिंग चलची डाडी फेस रे गोटे गेल कर देल था केमती करू डाडी फेस रे बापरे बापरे पूरा लाइक फादर लाइक डॉटर पूरा सेम टू सेम बाप झील मुह देखी दो ना मुहटा डाडी पाखे सेम टू सेम इस इस खाली मो झीटा टिके गोरा तो बापाटा टिके पूरा कला त्रिपंड कला दांत डाडी मन को पाई झील को गोरा कहली बा ना कौन डाडी तुम पछे कला कहले चलो कि झीटा को गोरा कह दरकार न इस कि दांत लो डाडी दांत ऊपर टिके फोकस करदवा इस कि दांत 32 लाख ना 32 पैसा बा गोटे 32 पैसा भी नुह बाप झीर गेल को देखिकी भाई मोर पिलादिन कथा मन पड़गली आ डाडी पेट तो आमर पूरी पंडा मानकर पेट ना कौन डाडी डाडी पूरा पैसा पकईदे पूरा पूरी पंडा बुझल डाडी
ପଇତା ଗୋଟେ ମୋଟା ପୁରା ଲଙ୍ଗଳ ଦଉଡ଼ି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚେନ୍ ପକେଇଦେବ ପୁରା ପଣ୍ଡା ଆଉ। ଏନିୱେ ମାନେ ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ, ସେମାନେ ପୁଣ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଭାଇ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ସେସବୁ କାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ କହିଦେବା କଥା। ଦେଖାଯାଉ। ତ ଏପଟେ ମୋର ଇଏ ଭର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ପୁରା ସିଟି ଫିଟି ବାଜି ଇଏ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ୟାକୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ମୋର ବସିବ ଭାତ ସହିତ ଡାଲମା। ତ ଆଜିର ସ୍ପେଶିଆଲ ଦେଶୀ ଡାଲମା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଗୋଟେ ମୂଳା, ଟମାଟୋ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ବିନ୍ସ। ୟାକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ଦେଉଛି। ହଁ, ଆଉ ତା ସହିତ ଗାଜର ବି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପରିବା ମୋର କଟା ହେଇକି ରେଡ଼ି। ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି ପରିବା ତାକୁ ମୁଁ କାଢ଼ିଦେଲି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଟା ପରିବା ଡାଲି ସବୁ ପକାଇ ଦେଇ ସେଥିରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଆଉ ପାଣି ଦେଇକି ମୋର ଡାଲମା ବସେଇଦେବି। ଆଉ ସେଇଥିରେ ଟିକେ ଅଦା ଛେଚା ବି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପାଚିଲା ପୋଟଳର ଭର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରସୁଣକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ଦେଇଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟିକେ ତେଲରେ ଫୁଟଣ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଫୁଟଣ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇଥିରେ କଟା ରସୁଣ ଆଉ କଟା ପିଆଜ ପକାଇଦେଲି। ସେଇଟା ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲା ପରେ ସବୁଯାକ ପରିବା ପକାଇକି ତାକୁ ଏମିତି ଚକଡ଼ି ଦେଉଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ ଲୁଣ ପକାଉନି କାରଣ ପରିବା ସିଝିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ବାସ୍ ସେଇଟାକୁ ଭଲସେ ମ୍ୟାଶ୍ କରି ନେବି। ଏବେ ମୋର ଭର୍ତ୍ତାଟା ପୁରା ବିଲକୁଲ ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ୟମି ବାଲା ଭର୍ତ୍ତା। ଆଜି ଯେଉଁ ମୁଁ ମିଶାମିଶି କରି ଯେଉଁ ଭର୍ତ୍ତାଟା କରିଛି, କଲରା, ବାଇଗଣ, ଆଳୁ, ପୋଟଳ, ଯେଉଁଟାକି ୱେଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ଟିକେ ପାଚି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ କଲରା ମୋର ବଳି ଯାଇଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପାଚିଲା କଲରାରେ ବି କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଛି। ସେଇଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୋର ରେସିପି ନୁହଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ରେସିପିକୁ କରିକି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇକି କାହିଁକି ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା ନେବି। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଯାହାର ରେସିପି ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବା ଦରକାର। କାରଣ ମୋ ଘର ପାଖାପାଖି ଲୋକ, ମୋ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଟା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏ ଯେଉଁ ରେସିପିଟା ଏଇଟା ମୋର ନୁହଁ। ଆମ ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ବୟସ୍କ, ବହୁତ ବୟସ୍କ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଜଣେ ରହନ୍ତି। ସିଏ ଆମ ସୁନ୍ଦରୀ ମା, ସେ ମୋର ଜେଜେମା ହେବେ। ଆଉ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବଡ଼ ବୋଉ ଡାକନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁରା ଅତି ପ୍ରିୟ ବଡ଼ ବୋଉ। ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବଡ଼ ବୋଉ ଡାକନ୍ତି। ତ ସେ ଏକୁଟିଆ ରହେ, ଆମ ଘର ପାଖକୁ ପୁରା ତା ଘର ଲାଗିଛି। ତ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଗାଁରେ ଦବା ନବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ। ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କିଛି ଦେଲି, ଆପଣ ବି ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ରିଟର୍ନ ହିସାବରେ ମୋ ଘରକୁ ଦେବେ। ଆଜିକାଲି ସହରରେ ବି ଚାଲିଛି। ଯେମିତି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ସିଏ ମୋତେ ରାତିର ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ୟାକିଂ କରି ମାଛ, ଚିକେନ୍ କ'ଣ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାକିଂ କରି ଦେଇଥିଲେ। ରିଟର୍ନରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦହିବରା ଫହିବରା ନେଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଥିଲା। ସେଇଭଳିଆ ଗାଁରେ ବି ଚାଲେ। ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଘର ତରକାରୀ ଦିଆ ନିଆ, ରାତିରେ ଦିଆ ନିଆ, ଦିନବେଳା ଦିଆ ନିଆ, ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହେଲେ ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ପିଠା ଦେବି, ତୁ ଆମ ଘରକୁ ପିଠା ଦେବୁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲେ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ହୁଏ ଆମରି ଘର ପାଖରେ। ତ ସେ ବଡ଼ ବୋଉ, ଯେଉଁ ଆମର ସୁନ୍ଦରୀ ବଡ଼ ବୋଉ ଯିଏ, ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା, ବୁଢ଼ୀ ମଣିଷ, ଏକୁଟିଆ, ପଇସା ପତ୍ରର ବି ଟିକେ ଅଭାବ ଥାଏ ତାର। ତ ସିଏ କ'ଣ କରେ, ବେଳେବେଳେ ତାର କିଛି ପରିବା ଆଣିଥିବ ଯେଉଁଟାକି ପାଚି ଯାଇଥିବ, ସେମିତି ପଡ଼ିକି ଟିକେ ଶୁକୁଟି ଯାଇଥିବ, ସେ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରେ ସବୁବେଳେ। ତ ସିଏ ଦିନେ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା, ଆମ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଭର୍ତ୍ତା ବନେଇକି ଦେଇଥିଲା। ଏମିତି କଲରା ପଡ଼ିଥିଲା, ପୋଟଳ ପଡ଼ିଥିଲା, ବାଇଗଣ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଳୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଥିରେ ଟିକେ ସାରୁ ବି ପଡ଼ିଥିଲା। ଯାହା ତା ପାଖରେ ଥିଲା ୟାଡ଼ୁ ସ୍ୟାଡ଼ୁ ମିଶେଇକି ସବୁ ଗୋଟେ ସିଝେଇକି ଗୋଟେ ଭର୍ତ୍ତା ବନେଇକି ଆମ ଘରକୁ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଖାଇଲି। ମୁଁ ତ ଭେଜିଟେରିଆନ୍, ଆଉ ଦାଟୁ ମୋତେ ଦେଶୀ ବାଲା ଖାଇବା, ଆଉ ସେଇଟା ଚୁଲିର ଛୁଙ୍କ ମରା ହେଇଥିଲା, ଚୁଲିର ବାସ୍ନା ଆସୁଥାଏ, ଦେଶୀ ବାସ୍ନା ଆସୁଥାଏ। ପୁରୁଣା କାଳର ଲୋକ ଯେହେତୁ, ତାର ବୟସ 90 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ପୁରୁଣା କାଳର ଲୋକ ଯେହେତୁ, ପୁରୁଣା କାଳର ସେଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଖାଇବାର ବାସ୍ନା ଯେଉଁ ଆସୁଥିଲା, ମୋତେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ବଡ଼ ବୋଉ ଏଇଟା କେଉଁଥିରେ କରିଛୁ, କେମିତି ବନେଇଛୁ? ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାକୁ ପଚାରିଦେଲି ଏଇଟା କେମିତି କରିଛୁ, ତା ମନରେ ପୁରା ଦୁଃଖ ଭରା କୋହରେ ସେ ମୋତେ କହିଦେଲା, କେମିତି ଆଉ କରିବି, କ'ଣ ଅଛି ଯେ ମୋ ପାଖରେ କରିବି, ତୁ ପଚାରୁଛୁ? ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ପକେଇଦେଲି, ସିଝେଇକିରି ବନେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ହସିଦେଲା ଟିକେ, ଆଉ ମୋତେ ପଚାରିଲା କ'ଣ ଭଲ ହେଇଛି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସତରେ। ତାପରେ ମୋତେ ଆମ ସୁନ୍ଦରୀ ମା ପଚାରିଲା, ସତରେ କହୁଛୁ ନା ଏମିତି କହୁଛୁ, ସତରେ ଭଲ ହେଇଛି? ସେମିତି ତ ପଚାରୁନଥିଲା, ସେ ପଚାରିଲା ସତରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ସତରେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। କହିଲା କେଜାଣି, ମୋ ପାଟିକି ତ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ଏଇଟା ଥିଲା ତାର ଗୋଟେ ମିଠା କଥା, କିଛି ଦିପଦ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଜି। ତ ମୋ ଝିଅ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୋ ପେଟରେ ଥିଲା, ମୁଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲି, ତ ମୋତେ ନା ସେଇ ସମୟରେ ମାନେ ଏତେ ବାନ୍ତି ହେଉଥିଲା, ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ତା ହାତ ତିଆରି ଖାଇବା ଖାଇବାକୁ।
मु डाडी को बारंबार कहूली मुझे मते गोटे गरीब लोक जमती खाଇବା बनाए मते सेई टाइप रो खाଇବା दरकार डाडी मते पचारे गरीब लोकर खाଇବା कौन माने सी बनाऊला तार मुग डाली भलसे सिझी नथिबो अल्प अल्प सिझी थिबो पियाज एमती भासुथिबो छुंक होइथिबो आ चुलीर बास्ना आसथिबो ता हाथ तैयारी जिनसर गोटे माने बास्ना गोटे अलगा थाए मु आज तो रेसिपी बनईची किंतु मु सेई बास्ना को केबे भी आनी परिबिनी मु जानिची सेमानंक हातर जादू अलगा पुराणा कालर जो लोक माने थांती ना सेमानंक गाली रे मिठा थाए तांको कथारे आशीर्वाद थाए आ तांको हृदयटा भी सफा थाए आमे जो आजिकाली रो पिला माने आमे जो एबेका जेनरेशन रो मनीष माने ना हमर कथा कथारे माने जो हिंसा वाद पूरा भरी हेकी रहिची किंतु से पूर्व कालर लोक माने तांकर कथा कथारे तांकर स्नेह श्रद्धा आशीर्वाद भरी हेकी थिला तो आज मोर मन पड़ी गला से सब कथा ता हाथ तैयारी रेसिपीटा माने सेते चाइनीज थाई फूड भलिया न हेले भी तार जो स्नेह भरा रेसिपी रे जो स्नेह जो आदर भरिकी थाए सेटा ना से जो रेसिपीटा को आहुरी 5 गुण टेस्टी करी दिए किंतु आमे आजिकाली बनै दउचे तो बढ़िया बढ़िया थाई फूड चाइनीज जापानीज इंडो चाइनीज केते कौन सब बनौचे किंतु ना से टेस्ट अच्छी ना से आदर अच्छी जोटा कि खाइले आम देह खराब होउचे आ किछि भी नहीं जोटा कि मु आज शेयर करछि तो रेसिपी असली हकदार होउची आम गाँव सुंदरी बड़ बो यही रेसिपीटा को निहाती भाव में ट्राए करंतु देखिए आपन को देसी बास्ना आसीबो आ जदि आपण माने स्पेशली चुली रे एटा बनेकी खाउचंती ना तार बास्नाटा आहुरी बढ़िया आसीबो पूरा आपन को फील हबो जेमती गैस आसिया पूर्व आमे जो जमाना रे थिले चुली रे रोसई करथिले आ गाँव रे जो भाव प्रवणता थिला जणे आउ जण को माने दबा नबा ए सब जिंस थिला आजिकाली तो गाँव रे से सब होउनी जणे आउ जण को प्रशंसा सुनिले माने पूरा हिंसा रे जळी उठुचंती आजिकाली गाँव रे ए सब जिंस बहुत लोप पाई गलानी किंतु आपण ए रेसिपीटा ट्राए कले चुली रे जदी ट्राए करूचंती आपण को पूरा पुराना स्टाइल रो जिंस सब मन पड़ी जिवो एथिरे टिके सारू भी आपण माने पकई परिबे बस मोर तो रोसई रेडी हो जाइए एबे मोर समय हो जाइए लंच प्रस्तुत करने जोटा कि मो स्वामी आ मो झील को मु बाढ़ी के देवी चलते लंचटा रेडी करदबा बस तापर मो ब्लॉगटा को एंड करी एबे तो मोर भात रेडी डालमा रेडी आउ कलरा आलू पोटल पोटल जहाँ थिला तार भर्ता रेडी बस बाकी रही मोर डालमा छुंक होगापाई तो मु डालमा रे टिके पियाज फुटण देकी छुंक करिकी आजिर लंच को रेडी करनी जाइए देखंतु केते सुंदर वाला देसी स्टाइल रो गोटे आज पई एतिके मु रहूची नमस्कार जय जगन्नाथ बाय बाय लव यू ऑल गाइस आपण समस्त खुशी रे रहंतु भले रे रहंतु एटा ही होची मोर कामना नमस्कार जय जगन्नाथ बाय बाय बाय।